Myself Rajpriya Kaur. You are watching News Movement English. Welcome to this channel. Let's have a look on these updates. India reported 39,070 new COVID-19 cases and 491 deaths in the last 24 hours. India's active case load currently stands at 4,06,822. The country recovery rate was recovered at 97.39%. Motion Open Scholarship Test for Class 7 to 12th student. Get up to 50% scholarship for season 2021 to 22. Motion Durgapur Center. You can contact the number 943482278. 8 August. Let us have some look on its important. The Quit India movement, also known as the August movement, was a movement launched at Bombay session of All India Congress Committee by Mahatma Gandhi on 8 August 1942 during World War II, demanding on the end to British rule in India after the failure of the Cripps mission to secure Indian support for British war effort. Gandhi made a call to do or die in his Quit India speech delivered in Bombay on 8 August 1942 at the Gwalior Tank Maidan. The All India Congress Committee launched a mass protest demanding what Gandhi called an orderly British withdrawal from India. Even though it was at war, the British were prepared to act. Almost the entire leadership of the Indian National Congress was impressed without trial with hours of Gandhi's speech. Most spent the rest of war in position and out of contact with the masses. The British had the support of the Victorious Council, which had a majority of Indians, of the All India Muslim League, the Hindu Mahasabha, the Princely State, the Indian Imperial Police, the British Indian Army, and the Indian Civil Service. Many Indian businessmen profiting from heavy wartime spending did not support the Quit India movement. Many students paid more attention to Subhash Chandra Bose, who was in excellence and supporting the Axis power. The only outside support came from the Americans as President Franklin D. Roosevelt pressured Prime Minister Winston Churchill to give in some of Indian demands. The Quit India campaign was effectively crushed. The British refused to grant immediate independence, saying it could happen only after war had ended. Sporadic small-scale violence took place around the country and British arrested the tens of thousands of leaders, keeping them imprisoned until 1945. In terms immediate objective, Quit India failed because of heavy-handed supervision, weak coordination, and the lack of a clear-cut program of action. However, the British government realized that India was ungovernable in the long run, and question for the post-war era became how to exit gracefully and peacefully. In 1992, the Reserve Bank of India issued a 1 rupee commemorative coin to mark the golden jubilee of Quit India movement. Biofina. Drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Toll free number 1800 258 7060.
According to working editor Vikas Prasad, the quarrel took place between two groups of Trimool on Sunday regarding illegal occupation of ECL land in Santodia near Santodia Frog. The Kisok was removed from there and thrown away. The police had to intervene to deal with the quarrel. The matter remained calm but tense at the moment. पुलिस उठी नहीं। बोला तुम लोग सब जगह ले लेगा क्या? नहीं, सब जगह कौन चीज मेरा बाप का सब जगह है जो ले दिया। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Of Barabani on July 11, 2021, 25 students from the Mani Cadet Academy appeared for the exam. The results were announced today. At the Mani College, 25 students passed the exam. They were given certificate and belt today. Belt was attended by Tapas Pal, the guardian teacher of the student. Manoj Sharma report. Good. Very good. Are you coming to Tumani Karate
একাডেমির পক্ষ থেকে ইন্সট্রাক্টর তাপস পাল কথা বলছি। যে আজকে আমাদের এখানে ক্যারাটে যারা পরীক্ষা দিয়েছিল গত 11ই জুলাই রবিবার এই দোমানি হাই স্কুল মাঠেই, তো তাদের আজকে বেল্ট, সার্টিফিকেট এবং প্রোগ্রেস রিপোর্ট আমরা আজকে ডিস্ট্রিবিউশন করলাম। 25 জনের মতো আমাদের এখানে পরীক্ষা দিয়েছিল, তার মধ্যে 25 জনকে আমরা বেল্ট প্রদান করেছি। তার মধ্যে একজন ব্ল্যাক বেল্ট প্রদান যে মাস্টার ডিগ্রি পেয়েছে এবং একজন ব্রাউন বেল্ট সে জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর তার বেল্ট পেয়েছে। তো আমরা এই প্রোগ্রামের জন্য যে বেল্ট সেরেমনি করেছিলাম তার মধ্যে প্যারেন্টস এবং গার্জেনদের ডেকেছিলাম। ওনারা খুব খুশি এবং ওনারা এই প্রোগ্রাম দিয়ে খুব উৎসাহিত এবং আমাদেরকে খুব অভ্যর্থনা দিলেন এবং আমাদেরকে পিছনে একটা সাপোর্ট করলেন যে না আপনারা এটা করেন, খুব ভালো হয়েছে। তো আমাদের নেক্সট পরীক্ষা যখন হবে আমাদের সেপ্টেম্বর পরে মহালয়ার ঠিক আগে আবার যারা পরীক্ষা দিতে পারেনি তাদের তখন ওইখানে পরীক্ষাটা দেওয়া হবে। তখন আমাদের আবার ওই সময় যে কজন বাচ্চা পরীক্ষা দেবে তার জন্য আমরা পরীক্ষার ব্যবস্থা করব। সুজিতা এগুলো করলে মেন আপনার ব্ল্যাক বেল্ট আর ব্রাউন বেল্ট আছে ওখানে, যেটা আজকে মেন যেটা করবো ব্ল্যাক বেল্টের সার্টিফিকেট এবং ওনার দিয়ে বসে না কেন উদয় দে সার্টিফিকেট এইভাবে রাখো এইভাবে। Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. Durbar wants to enforce the rules made in Sex Village to curb child trafficking. From now on, people who regularly visit sex worker will have to submit biography along with the illustrated identity card to Kadad Sex Paris in Durgapur. The Durbar police has warned of police action for not following such instruction. Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285.
At Asansol Ramakrishna Mission Ashram under the Swami Vivekanand Merit Award, 100 successful students were awarded. All of them were honored with rupees 2200 in cash and 5 notes book. Swami Somnath Manda Ji Maharaj, Secretary Asansol Ramakrishna Ashram, Tapas Banerjee, Adda Chairman and Raniganj MLA, Chairperson, Asansol Municipal Corporation were present on the occasion. Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. Corona vaccination is being carried out by corporation at all places of Asansol Municipal Corporation. Corona vaccination camp is running in Jamudia Borough number 1, Bijpur Netaji Shiksha Niketan of the corporation. On Sunday, corporation administrator board member Purana Sashi Rai arrived at the vacation camp. He inspected the vaccination work. He told the people that vaccination would be given to all. Do not crowd the vaccination center. Came to the center wearing mask. Follow the social distance. Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. According to Barakar Sanjeev Yadav, Kulti MLA Ujjwal Chatterjee, Kulti MLA, Kulti Municipality Chairman, Kulti area has not been developed even after being Kulti MLA of the last 3 times, and even today 90% of the people fear Kulti MLA. Dr. Ajay Poddar was speaking at private marriage hall in Nyamatpur. Former mayor of Municipal Corporation, BJP leader Jitendra Tiwari were present on the occasion. Bed along with the pipeline laid down. সিন্ধু দ্বারা করতে পারেনি, এখনো বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছায়নি, জলের কোনো দূর দূর এখন দেখতে পাচ্ছি না জল যাবে। জলের ব্যবস্থা বিলম্ব করুন। 3টা নদী থাকা সত্ত্বেও যদি জল নেই, তার মানে আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আছে। একজন মহিলাকে যদি কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়, এটাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। এবং যারা তাকে গাইড করছেন, আমরা তারা আসল দোষী। যারা তাকে পাঠালেন, যারা বিভিন্ন সেন্টারে তাদেরকে পাঠাচ্ছেন, এটা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে তারা তাকে সঠিক অ্যাডভাইস করে পাঠাবে। একজন মহিলা সে কাজ শিখছে, তার কাজ শেখার অনেক সুযোগ আছে, তাকে কাজ শেখার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি দেখছি যে কর্পোরেশনে একটা লবি আছে, কর্পোরেশনে একটা গ্রুপ আছে যে প্রাক্তন ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে কাজ করছে। কদিন আগে দেখলাম যে কংগ্রেসের কিছু লোকরা গিয়ে ডেপুটি মেয়রের চেম্বারের সামনে কালো ঝান্ডা লাগিয়ে দিলেন। এটা কি করে সম্ভব? একটা মহিলা ডেপুটি মেয়র, সে ভুল করতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু যদিও আমাদের কুলটির মেয়ে, তো আমাদের কুলটির একটা মেয়ে, সে মহিলা, সে ডেপুটি মেয়র হয়েছিল, তার চেম্বারের সামনে গিয়ে কালো পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হলো কর্পোরেশনের ভেতরে ঢুকে। এটা কি করে অ্যালাউ করা যায়? কর্পোরেশনে বাকি যারা আছেন তারা যদি না চাইতেন, এটা কি করে সম্ভব? আমার যেটা মনে হচ্ছে যে কর্পোরেশনে একটা টিম আছে যারা চাইছে, এরও প্রতিবাদ আমরা জানাচ্ছি। এবং আপনাদের মাধ্যমে আরেকবার পৌর সংস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদেরকে আমরা আবেদন করব যে প্লিজ সমস্ত মানুষ, আসানসোল কর্পোরেশন সমস্ত মানুষ খুব তাড়াতাড়ি যাতে দ্রুত করে ভ্যাকসিন পায় তার ব্যবস্থা আপনারা করুন। সেই ব্যবস্থা যদি না করেন, তাহলে আসানসোলের মানুষকে নিয়ে আরও বড় আন্দোলন আমরা নামব। এটাই আমাদের বলার ছিল। এর বাইরেও যদি আপনাদের এমন কোনো প্রশ্ন থাকে, যদি যেটা আপনারা করতে চান, ডাক্তারবাবু বা আমাকে, সেটা আপনারা করতে পারেন। Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. On behalf of Trinamool Hindi Cell, a worth was laid on the statue of Ravindranath Tagore near Ushagram Durga Temple on the occasion of Punyatithi. On the occasion, Manoj Yadav, in charge of South Bengal and Vice President of Trinamool Hindi Cell, said that world poet Ravindranath Tagore had awarded the Nobel Prize. He lives in our heart. The national anthem of India has been written by him. Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement
For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. 8 August, National Anti-Crime written in English in front of car, a four-wheeler with this sticker has been moving around Durgapur for some time. The vehicle was spotted at the Sub-Divisional Court premises of Durgapur city center on Saturday. Police said Indrajit, a resident of Jorosanko, Kolkata, was the driver of the vehicle. Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. Chittaranjan, a fire broke out in the main administrative building of Chittaranjan Railway locomotive factory. Seeing the smoke coming out of RPF personnel working at the GM building reached the spot and called the fire brigade. The fire brigade reached after receiving the news. Civil defense personnel were also present. Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. Santodia, on behalf of ATC, a branch conference was organized at Prabhilya Colliery Guest House on Sunday. RC Singh, Anil Singh, Chandra Kishore Singh, Indradev Dhari, Tajmul Ansari, Bhuneshwar Mandal, Sitaram Mato, Kalim Mian and others were present in the occasion. During this, a local community was also formed. Chandra Kishore Singh was made secretary and Indradev Dhari was made president, while Taslim Ansari and Bhuneshwar Sahu were made joint secretaries. हमारी छोटी बच्ची भी है, सभी को मेरा अभिनंदन। मैं ये बात जानता हूँ, आप हमारे परम मित्र हैं और आपका जो अपना संगठन है सभी मजदूर AITUC, इस सम्मेलन में हमारे साथी लोग उपस्थित हुए हैं, पुरुष महिला दोनों, और इसमें वर्तमान परिस्थिति के ऊपर में ही आलोचना हुआ है, बातचीत हुआ है। परवेलिया कुलरी को कैसे बचाया जा सकता है इसके बारे में आलोचना हुआ है, और हिंदुस्तान का तमाम कोयला खदान कैसे बचाया जाए इस पर आलोचना हुआ है। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो लेबर लॉज थे, समूचे लेबर लॉज बदल करके मोदी जी 4 लेबर कोड में ला रहे हैं, जिसमें मजदूरों के हक छीने जाएंगे, हमारा अधिकार छीना जाएगा, हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे, बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा। इस लेबर कोड के हिसाब से अभी हम 3 पाली में 8 घंटा करके काम करते हैं। डिमांड हम लोग का था कि 6 घंटा कर काम करेंगे, 4 पाली करो और 1 पाली के लोगों पे नई बहाली करो। मोदी जी चाहते हैं, कहते हैं मैन पावर सरप्लस है और 12 घंटा करके ड्यूटी करें, 2 पाली करें, हफ्ते में 4 दिन काम करना पड़ेगा, यानी 3 दिन का हमारे मजदूरी चला जाएगा। हम कैसे अपने बाल बच्चों को पूछेंगे? इस तरीके से रोजी रोटी अपनी बरकरार बिना काम किए तो मोदी जी 3 दिन का पैसा देने वाला नहीं है, कोई नहीं देगा। इसलिए हम इस कोड का विरोधता कर रहे हैं। दूसरा है ईस्टर्न कोल फील्ड की जो हमारी खदानें हैं, इसमें अधिक से अधिक ठेकेदारी मजदूरों को चुकाया जा रहा है। सारा काम ठेका में हो रहा है, वेलफेयर का काम ठेका में हो रहा है, रिपेयरिंग हमारा ठेके में हो रहा है, और मजदूर नहीं जानता कि उसके क्वार्टर में क्या रिपेयरिंग करना है, कितना पैसा सेंक्शन हुआ है, कब बिल बनता है, कब पेमेंट हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में चला गया। हमारी माइनिंग को कॉन्ट्रैक्ट में दिया जा रहा है, कंटिन्यूअस माइनर लाए जा रहे हैं। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Today is 2nd Sawan
Rabindranath Tagore death anniversary. On the occasion of Rabindranath Tagore death anniversary, a function was organized by Nataraj Das Academy at Paryas Club in Chinpal village under Sadaipur Police Station, directed by Mosmi Chatterjee. নমস্কার, আমি মৌসুমী চ্যাটার্জি। আজ 22শে শ্রাবণ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। এই প্রয়াণ দিবসকে উদযাপিত করার জন্যই নটরাজ ডান্স একাডেমির পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত করা হয়েছিল এবং তাতে প্রয়াস ক্লাবও সহযোগিতা করেছিলেন। নমস্কার। Now I am presenting SMS of News Movement. If you have hope in the future, you will have power in the present. Cherish hope. Thank you for watching our video. If you like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.